program is brought to you by बीके से न घबराओ, कंफर्ट श्योर डायपर अपनाओ। Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। Quest Mall, Park Circus, Kolkata. Zahid Hussain, Secretary TMC Minority Cell. नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं ताज़ा टीवी की ख़ास पेशकश माह रमज़ान में। और माह रमज़ान में इस साल हम आपके लिए लेकर आए हैं दरस कुरान। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस साल रमज़ान का पहला वक्फ़ा हमने पूरा कर लिया है। ये मौका हमें और आपको दिया है और दूसरा अशरा में हम हैं और दरस कुरान के उन्वान से रोज़ाना हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसमें अलग अलग उलमाए दीन, अलग अलग हुफ़ाज़ इकराम, अलग अलग मुफ्तियान इकराम बयान कर रहे हैं और दीन और कुरान हदीस की बात करके हमारी और आपकी हिदायत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं मौलाना मोहम्मद ग़ुलाम आसिम मिसबाही साहब, जो कि डायरेक्टर हैं मकतबतुल हरमैन के और आप सेक्रेटरी भी हैं मजलिस उलमाए इस्लाम बंगाल के। आप बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं अपने कम्युनिटी को लेकर, मुआशरे को लेकर और तालीम को लेकर, इसलिए बहुत कोशिश करते हैं तालीम का ब्यार कैसे बहाया जाए अपने मुआशरे के अंदर, इस पर आप काम करते हैं। मौलाना साहब का बहुत प्यार हमें मिलता है और कलकत्ता के तमाम उलमाए दीन का बहुत प्यार मिलता है और यही वजह है कि ये प्रोग्राम 15वां साल में है और 15 साल बेमिसाल के का ये सफ़र हमारा चल रहा है। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जो पिछली बार मौलाना आसिम मिसबाही साहब ने बयान किया था। कुरान दुनिया के लिए हिदायत की किताब है, कैसे इसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं कुरान की आयतों से, उसके प्रैक्टिकल बातों से, और आज उसी सिलसिला को हम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही रमज़ान के दूसरा अशरा में है तो उसकी क्या फजीलत है, इस पर भी थोड़ी राय उनकी जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना आसिम मिसबाही साहब, बहुत बहुत वेलकम है आपका, खैर मक़दम है आपका, आप अपनी बात रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले शाह आलम भाई, मैं आपको आपके दरस कुरान ख़ूबसूरत प्रोग्राम के हवाले से आपके सामाईन तक आपकी मुकम्मल कामयाबी का ये 15 साला सफ़र पर मुबारकबादी पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके इस शो का बड़ा चर्चा है शहरों में जी। और कभी हम लोग बाहर जब गुज़रते हैं तो लोग बोलते भी हैं कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है जी। तो ये चीज़ अच्छी है लोगों की रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए और लोगों को एक दूसरे से करीब करने के लिए अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं और इससे दीन की भी खिदमत हो रही है, कम्युनिटी की भी खिदमत हो रही है और वतन की भी खिदमत और देश की भी खिदमत हो रही है। बिल्कुल। आप लोग को, पूरी टीम को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुदल लिन्नास वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आखर फ़ी किताबिहिल क़दीम अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, इससे पहले शाह आलम साहब के हवाले से जो हमारा प्रोग्राम आया था, इन कुरान मुक़द्दस पूरे आलम के लिए, पूरी कायनात के लिए, दुनिया इंसानियत के लिए, बनी नौ इंसानियत के लिए हिदायत और रुश्दो इरशाद का एक मुक़द्दस ज़रिया है, खूबसूरत किताब है। आज हम उसकी दलीलें पेश करेंगे आपके सामने। सबसे पहले इस बात की वजाहत करते हुए चलें कि कुरान शरीफ में एक जगह फरमाया गया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। मुबारक रमज़ान का वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो पूरे लोगों के लिए, पूरी बिरादरी इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया है। और सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत में अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। एक जगह हुदल लिन्नास है, एक जगह हुदल लिल मुत्तक़ीन है। हाँ, इन दोनों में थोड़ा तज़ाद दिखाई देता है। हुदल लिन्नास का मतलब कॉमन हुआ, तमाम इंसानियत के लिए कुरान हिदायत बन करके आया है जी। और इस सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत से पता चलता है कि सिर्फ मुत्तक़ियों के लिए कुरान हिदायत है। हम इसकी वजाहत कुछ अक़ली दलाइल के ज़रिए से आपके सामने पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, आसमान पे काले काले घंघोर घटाएं जब छा जाती हैं,
اور ابر بارہ جب دھرتی کو سیراب کرنے لگتا ہے، برسنے لگتی ہے، بارش ہونے لگتی ہے، تو وہ بارش نہ تو سمتل زمین کو دیکھ کے برستی ہے، نہ پہاڑ، نہ چوٹیوں کو دیکھ کر برستی ہے، نہ گڈھے ندی نالے کو دیکھ کر برستی ہے، سب بارش کا فیضان پوری زمین پر یکساں ہوتا ہے۔ بے شک جس طریقے سے بارش کے قطرے ایک سمندر پہ، تالاب پہ، ندی پہ، نالے پہ ہوتے ہیں، کھیت کھلیان میں ہوتے ہیں بارش کے قطرے، اسی طریقے سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، بلندیوں پر بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہی بارش کا قطرہ کسی جگہ پہ بیماری کا سبب بن جاتا ہے، مصیبت کا بھی سبب بن جاتا ہے، پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں گڈھے نالے میں کچھ پانی جم جاتا ہے تو اس سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، ماسکیٹو ایسے خطرناک پیدا ہوتے ہیں جس سے ملیریا وغیرہ کا جو ہے بخار چڑھ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ کے چوٹی پر جب پانی کے قطرے گرتے ہیں تو وہ اپنے دامن میں سمیٹ نہیں پاتا، سب پھسل کے نیچے چلا جاتا ہے، مگر جب وہی قطرے تالابوں میں جاتے ہیں، ندیوں میں جاتے ہیں تو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے اپنے وجود کو لبالب کر لیتا ہے، بے شک ہے نا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اسی طریقے سے یہی بارش کے قطرے جب کھیت میں، کھلیان میں، باغیچوں میں، گلزار میں، دبستان میں گرتے ہیں تو وہاں پہ کلیاں مہکنے لگتی ہے، بے شک گلو باغیچے لہلہانے لگتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس میں بارش کے قطروں کا قصور ہے، قصور ہے جی، جی، بلکہ بارش تو سب پر یکساں برس رہی ہے اور سبھی کے اوپر اس کے قطرے یکساں نازل ہو رہے ہیں۔ یہ تو اب جو اسے اپنا لے، یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے دامن میں سمیٹنے کی بات ہے۔ جو تالاب چھوٹا تھا تو کم سمیٹ پایا، دریا بڑا تھا تو زیادہ سمیٹ پایا، سمندر اس سے بڑا تھا تو اسے زیادہ سمیٹ پایا۔ یہی حال ہے، قرآن ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، جو اس کا فالو کرتے ہیں، اس کے طریقے پہ چلتے ہیں، اس کو دین میں بھی کامیابی ملتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ اور جو لوگ ان کو تعصب و عناد کی نظروں سے دیکھتے ہیں وہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو کر، خائب و خاسر ہو کر کے اپنے وجود کو معاشرے کے لیے ایک ناسور کی حیثیت سے ثابت کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کی افادیت میں کہیں بھی ذرہ برابر فرق نہیں آتا ہے۔ شاہ عالم بھائی، یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک جب نازل ہونا شروع ہو گیا تو وہ قلوب جو برسوں سے گندگیوں اور غلاظتوں کے انبار میں گھرے ہوئے تھے، یکایک اس پر رحمت کی ایسی بارش ہوئی کہ لوگ کشاں در کشاں اسلام کے دامن محبت میں کھینچتے چلے گئے، اور لوگ اس کے دامن حمایت میں آ کر کے اپنے آپ کو ہدایت کا مینار بن کر کے دنیا والوں کو چمکانے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ مگر وہاں پہ بھی کچھ ایسی باتیں آئیں جو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ لوگ سب تو ایک جگہ، ایک مرکز پر جمع ہو رہے ہیں، حالانکہ پوری انسانیت کی فلاح و بہبودی اسی میں ہے کہ سب، چاہے کسی بھی ذاتی کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مقام کا ہو، کسی بھی دیش کا ہو، کسی بھی کنٹری کا ہو، ایک مرکز پر اگر سب کی سوچ ہو جاتی ہے تو نہ فتنہ پیدا ہوگا، نہ فساد پیدا ہوگا، نہ آپس میں ایک دوسرے کی نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہوگی، بلکہ سب ایک دوسرے کی بھلائی کے بارے میں سوچے گا۔ اور قرآن کا اعلان بھی یہی ہے، جی بالکل، اور قرآن کا اندیا بھی یہی ہے، قرآن کی منشا بھی یہی ہے کہ پوری انسانیت اگر شامیانہ ہدایت میں آ جاتی ہے تو سب کے لیے الگ الگ فیض پہنچے گا، جیسے میں نے بارش کی مثال دے کے آپ کو سمجھایا۔ بالکل، بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا کہ کیسے یہ نازل ہوئی ہے انسانیت کے لیے، اور جیسا ایک اور سورہ انہوں نے پڑھا، سورہ بقرہ کا، اور اس سورہ کے ذریعے کہا کہ یہ متقیوں کے لیے، یہی آپ کہہ رہے تھے، متقیوں کے لیے، تو اس کا اگزامپل انہوں نے دیا کہ بارش تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن اسی بارش سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو کہیں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، تو جو جس طریقے سے لیتا ہے اس طریقے سے اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں رکیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، یعنی بریک کے لیے، بریک کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے، بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ This program is brought to you by टीके से न घबराओ, कंफर्ट श्योर डायपर अपनाओ। Dr. Shriraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। Quest Mall Park Circus, Kolkata. Zahid Hussain, Secretary TMC Minority Cell.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं नाजरीन। आप देख रहे हैं आप अपना फेवरेट शो माह रमज़ान, और माह रमज़ान में इस साल हम आपके लिए लेकर आए हैं दरसे कुरान, और हमारे साथ हैं मौलाना मोहम्मद ग़ुलाम आसिम मिसबाही साहब, जो कि बहुत ही बेबाकी के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में बातों को रख रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कुरान दुनिया के लिए हिदायत की किताब है। बेशक। और वो खुद कुरान में अल्लाह तबारक व तआला कलाम कर रहा है लोगों के साथ। मिसबाही साहब जी जी शालम भाई, तो मैं जो बोल रहा था कि मौजूदा ज़माने में एट द प्रेजेंट टाइम जी कुरान शरीफ पूरी इंसानियत के लिए इसलिए रुश्द व हिदायत का सरचश्मा है कि इस वक्त जी पूरी कायनात में कुरान के अलावा कोई भी खुदाई किताब मौजूद नहीं, कोई भी, जी चाहे वो इंजील मुक़द्दस हो, चाहे ज़बूर पाक हो, चाहे तौरेत शरीफ हो, चाहे और भी सहीफ़े हो, चाहे और भी दीगर हमारे मजहबी किताबों का मामला हो, सारी के सारी किताबों का ताल्लुक़ जो है दुनिया से है और उनको तरमीम व तब्दील से सबका ताल्लुक़ हो चुका है। लेकिन कुरान शरीफ हिदायत के लिए, हिदायत का सरचश्मा इसलिए है कि कुरान शरीफ में ख़ुद खालिक कायनात ने बबांगे दोहल ऐलान फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही कुरान को उतारते हैं और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। बेशक। और जाहिर सी बात है, जब कुरान की हिफाजत करने वाला खालिक कायनात हो, कलाम अल्लाह का है, किताब अल्लाह की है, कुरान खुदा का कलाम है, तो हिफाजत जब उसकी ज़िम्मेदारी पर है तो जाहिर सी बात है कोई ना उसको ज़ेर में तब्दीली कर सकता है, ना नुक्ते में तब्दीली कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। यही वजह है शालम भाई कि जब से इसका नुज़ूल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तब से लेकर आज तक हज़ारों कोशिशें की गई, हज़ारों कोशिशें की गई है, मगर सारी कोशिशें ज़ाय हो गई, रायगा हो गई। बस कुरान हमेशा डंके की चोट पे कहता है, नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हाफिज़ हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। इसलिए इस वक्त कुरान सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत का एक कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार है, बेशक। कुतुब मीनार है। सबको इस पर यकीन करना पड़ेगा, इसको एग्जैक्टली इसकी तालीमात की जानिब आ करके अपने वजूद को हिदायत के रास्ते पे डालना पड़ेगा। और ये हिदायत इसलिए भी है कि देखिए हमारे पास दो कुरान है। एक कुरान वो है जो हुजरे आयशा में आराम फरमा है जी, दूसरा कुरान वो है जो हमारी मस्जिदों में कुतुब खाने में रहल पे रखा हुआ है जी। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सहाबा ने पूछा था कि सरकार की सीरत बयान कीजिए, सरकार के अखलाक करीमाना बयान फरमाइए। तो सरकार सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, काना खुलुक़ु अल कुरान, आप कुरान पढ़े हो तो वैसे कुरान है वैसे हुजूर की सीरत है, यानी जो कुरान के अंदर जितनी खूबियां हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखो। अगर मुस्तफ़ा का चेहरा देखना है तो वद्दुहा पढ़ लो, नबी का सीना देखना है तो अलम नशरह लका सदरक पढ़ लो, नबी का हाथ देखना है तो यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम पढ़ लो, नबी का सफ़र मेराज देखना है तो सुब्हानल्लज़ी असरा पढ़ लो, नबी का शान कसरत देखनी है तो इन्ना अतैना कल कौसर पढ़ लो, नबी की इनकिसारी देखना है तो कुल इन्नमा बशर मिसलुकुम यूहा पढ़ लो, नबी का कमालात देखना है तो कद जाओकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन पढ़ लो। यानी पूरा कुरान एक तरफ कुरान ये है कि जो रहल में रखा हुआ है जिसकी हम तिलावत करते हैं, एक मुसहफ़ पाक वो है जो हुजरे आयशा में आराम फरमा है, और दोनों हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा बना। जैसे मैं इसको एग्जाम पे तो एक बात बता दूं, आप किसी भी दुकान से कोई मशीनरी वाली किताब खरीदते हैं, मशीनरी वाली है ना, आप मान लीजिए फ्रिज खरीदे, आपने वॉशिंग मशीन खरीदा, एक बुकलेट होता है, उसका एक बुकलेट होता है, उस बुकलेट में सारी चीज़ें उसमें डायरेक्शन के तौर पर दी जाती है। इसको कैसे चलाना है, कैसे बंद करना है, कैसे ऑन करना है, ख़राब हो जाए तो इसको कैसे रिपेयरिंग करना है, कैसे चलाना है ना सालम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफ़ा सरापा हिदायत बन करके आए हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो बुकलेट आया उसका नाम कुरान शरीफ।
सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी जिस तरीके से एक फ्रिजरेटर को या वॉशिंग मशीन को या और किसी मशीन को उसको सही करने के लिए, ठीक तरीके चलाने के लिए उसका बुकलेट हमेशा मुआविन और मददगार साबित होता है, वैसे इंसान के ये 6 फीट का की जो मशीन है इंसान की, इस 6 फीट की मशीन को हिदायत के रास्ते पे लाने के लिए हमेशा बुकलेट है, हमेशा बुकलेट है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब के जरिए हमेशा हिदायत का चश्मा खुला हुआ है और आज भी लोग इसकी मीनारे नूर के अंदर आकर के सुकून की सांसें ले रहे हैं। बिल्कुल मौलाना मोहम्मद गुलाम आसिम मिसबाही साहब ने एकदम सही फरमाया। और कुरान और हदीस की बातें तो जो भी कहेगा, जिसको भी नॉलेज है वो सही ही कहेगा, बेशक। उसमें ज़बर ज़ेर भी कोई चेंज नहीं कर सकता। और एक बात जैसा कि इन्होंने कही कि हमेशा ये कोशिश हुई कि कुरान में बदलाव कर दिया जाए, कुरान में किस तरह के अटैक किए गए। अभी हम लोगों ने बाकी चीज़ों को पढ़ा है या सुना है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा भी है। जी। प्रैक्टिकल देखा भी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं उत्तर प्रदेश के उस शख्स को जो गया, कोर्ट तक गया, क्या क्या किया और लास्ट में उसे क्या कहना पड़ा, उसे सुसाइड की अनुमति मांगनी पड़ी जलीलो खार होने के बाद। तो कुरान के साथ अगर कोई बदसलूकी करेगा तो उसका जो अज्र है अल्लाह ताला दुनिया में भी दे देता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी आंखों से उसे देखिए और दिमाग से उसे समझिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा वक्फा के लिए, यानी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। This program is brought to you by टीके से न घबराओ, कंफर्ट श्योर डायपर अपनाओ। Dr. Shiraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। Quest Mall Park Circus, Kolkata. Zahid Hussain, Secretary TMC Minority Cell. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं नाजरीन। आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी की खास पेशकश माह रमज़ान, और माह रमज़ान में इस साल हम आपके लिए लेकर आए हैं दरस कुरान। जैसा कि ब्रेक से पहले मौलाना मोहम्मद गुलाम आसिम मिसबाही साहब ने कहा कि कुरान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश बहुत की गई, तब्दीली करने लाने की कोशिश बहुत की गई। ये तो हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन अभी एक शख्स जिसका नाम आप भी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के वसीम रिजवी, जो खुद को रिजवी बताता था, वो 14 आयतों को निकालने चला था। परिवार से निकला, ख़ानदान से निकला, घर से निकला और धर्म से निकला, और जिस धर्म में गया उस धर्म ने भी उसे नहीं अपनाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उसने खुद कहा। और उसके बाद इतना जलील हो गया कि उसने सुसाइड करने की अनुमति मांगी। अब सोचिए कि कुरान की आयतों को निकालने चला था। कुरान का तो एक कोई ज़बर नहीं चेंज कर सकता। अब आप सोचिए कि कुरान एक किताब, एक बुकलेट छपी हुई नहीं है, कितने सीनों में बसी हुई किताब है। वो सही है, दुनिया की एक मात्र किताब है जो लोगों के सीने में ज़बरो ज़ेर के साथ बसी हुई है। ये एक मात्र किताब है, ये आप याद रखिए। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद गुलाम आसिम मिसबाही साहब हैं। मिसबाही साहब चूँकि कुरान के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं भी एक बार एक प्रैक्टिकल मैं एक चीज़ बताता हूँ जो हुआ कि हम लोग स्कूल मीडियम में भी पढ़े हैं, मदरसा में भी पढ़े हैं। तो हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि स्कूल की किताबों के जो डेफिनेशंस वगैरह होते हैं उसको याद करिए तो बहुत टाइम लगता है, टफ लगता है। और कुरान की आयतों को अगर दिल से 10 बार पढ़ लीजिए, सुभान अल्लाह। इवन यहाँ तक कि जो मौलाना साहब जब खुतबा करते हैं इसमें जुमा में, तो खुतबा की आयतें वहाँ सुनते सुनते याद हो जाती है। मतलब इतना प्रैक्टिकल है चीज़ें। यही वजह है कि 6 साल का एक बच्चा भी हाफिज कुरान हो जाता है। ये अल्लाह की दाद है, उस बच्चे का कोई बस की बात नहीं है। इस पर मौलाना साहब कुछ कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उतर कर हेरा से सुबह कौम आया जी, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया जी। खजाना कौन सा किसने हेरा से उठ के बांटा था, ज़मी के ज़र्रों ने लिया दस्ते गदा बनकर जी। यकीनन जो सलीमुल तबा लोग हैं, कुरान की हिदायत को बसरो चश्म कबूल करके दुनिया में आखिरत में नेक नाम हुए, कामयाब हुए। बेशक। और आज भी जैसा कि बारहा इसका ऐलान किया जा रहा है, शाह आलम भाई साहब भी बोल रहे हैं, हम भी कर रहे हैं
کہ قیامت تک کے لیے یہی ایک واحد کتاب ہے جو بنی نوع انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا خوبصورت سرچشمہ ہے. بے شک. اور کوئی بھی حق کا متلاشی اگر ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے جی. تو قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائے. یہ قرآن اسے ہدایت سے آراستہ کر کے جی. رب کائنات کی رضا کا ذریعہ بنا دے گا. بے شک. بے شک. اور یاد رکھیں ہم نے 1400 سال کی تاریخ ہماری نظروں کے سامنے ہے. پوری تفصیل میں اگر جائیں گے تو ایپیسوڈ لمبا ہو جائے گا، مگر ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے تو وہ دل بھی جو ہمیشہ ان چیزوں سے متنفر رہا کرتے تھے ایک بارگی سرکار کے قدموں پہ جھک جایا کرتے تھے. اور یہی وجہ کہ آپ نے سنا ہوگا ایک ضعیفہ تھی، بڑھیا تھی، اپنے گھر کا سارا ساز و سامان سمیٹا، گٹھری بنایا، دروازے پہ لا کر کے رکھا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے، کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. انہی کے کلمے کو قبول کر لیتا ہے، انہی کے قرآن پڑھنے لگتا ہے. اس لیے ہم یہاں نہ رہیں گے نہ ان کی باتوں کو سنیں گے. دروازے پہ وہ گٹھری لے کر بیٹھی ہوئی ہے. صبح کی نماز کے بعد حضور باہر نکلے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ضعیفہ ماں کس کے انتظار میں ہو؟ کہا کسی کے انتظار میں نہیں، بس یہ بوجھ اٹھانا ہے. اگر تھوڑا سا کرم کر دو تو یہ گٹھری میری پیٹھ پہ لاد دو تاکہ تمہارا احسان ہو جائے. سرکار نے کہا کہ کیوں یہاں سے جا رہی ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے ایسا اعلان کیا ہے اور جو اس کو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. میں اس لیے شہر کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا ماں، بوڑھی ماں، آپ تو بہت کمزور ہو، اتنی بڑی گٹھری کیسے اٹھا پاؤ گی؟ میری پیٹھ پہ دے دیجیے آپ. میں اپنی پیٹھ پہ آپ کی گٹھری لے کر کے جہاں آپ کو رکھنا ہے منزل تک پہنچا دوں گا. سبحان اللہ. یہ ہے خلق پیمبر، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ہدایت کا ایک خوبصورت روشن مینارہ. چنانچہ انہوں نے پیٹھ پہ لادا، کہا بوڑھی ماں آپ آگے آگے راستہ بتاتے چلیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا سامان منزل تک پہنچا دیتا ہوں. جب وہاں پہنچی ہیں اس نے کہا بیٹا میری منزل یہی ہے، آپ سامان رکھ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان رکھ دیا. کہا ماں اب میں جا رہا ہوں، مجھ کو اجازت دیجیے. کہا بیٹا تمہارے اخلاق بڑے اچھے ہیں، تمہارے کریکٹر بڑے اچھے ہیں، تمہاری سیرت بڑی اچھی ہے، تمہارے بول چال بڑے اچھے ہیں، تمہاری گفتگو سے میں بہت متاثر ہوئی ہوں. تم نے میرا اتنا بڑا کام کر دیا، کم سے کم اپنا نام تو بتا کے جا کے کون ہے تو. اس نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بوڑھی ماں، مسکراتے ہوئے حضور نے فرمایا بوڑھی ماں جس کے ڈر سے تم بھاگ کر یہاں پہنچی ہو وہ محمد میرا ہی نام ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے ہدایت، اور ہدایت کا یہ ذریعہ ہے، یہ طریقہ ہے. آج ہمارے پاس بھی ہدایت کے بہت سارے راستے کھلے ہیں. ہر ایک کا الگ الگ طبقہ ہے. عوام کی ہدایت کا الگ طبقہ ہے، علماء کے لیے الگ طبقہ ہے، الگ ڈپارٹمنٹ بٹا ہوا ہے. مگر سارے لوگوں کو ایک دامن حمایت میں لانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ سب کو قرآن سے جوڑ دیا جائے. قرآن کے دامن سے سب کو وابستہ کر دیا جائے. جو لوگ قرآن سے وابستہ ہو کر کے ہدایت کے متلاشی ہوں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسے منزل مقصود مل جائے گی. ایک دم سبحان اللہ. بالکل یقینی طور پر. بالکل مولانا محمد غلام مصباحی صاحب نے ایک دم صحیح باتیں کہی ہے. اور ناظرین دقت یہ ہے کہ ہم جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، تو ظاہر طور پر ہم اور آپ کی کاہلی کا ہی یہ عالم ہے کہ ہم اور آپ قرآن کے اوپر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کے قریب نہیں پہنچ پاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی تعلیم حاصل نہیں کرتے. بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. اگر پڑھنا آتا بھی ہے تو سمجھنا نہیں آتا، اور پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھ لیتے ہیں تو پھر عمل نہیں کرتے ہیں. اس کو پورا پریکٹیکل لانا ہوگا. اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ ہم جب اس پروگرام کو کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا ذریعہ بنا کہ ہم بھی قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اور اس پروگرام کے ذریعے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں تک اسے پہنچا دیں، کیونکہ اللہ جو چاہ لے تو پھر کوئی بات ہی نہیں. ناظرین اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم. This program is brought to you by ٹیکے سے نہ گھبراؤ، کمفرٹ شور ڈائپر اپناؤ. Dr. Shriraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic,
हावड़ा एंड कोलकाता। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। क्वेस्ट मॉल पार्क सर्कस कोलकाता। जाहिद हुसैन, सेक्रेटरी टीएमसी माइनॉरिटी सेल।